हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आउ गोटे बाण भिडियो को आपको स्वागत करुच्ची। से दिन आउ गोटे भिडियो पकई बाण जो जटणु आनी यहाँ गोटे मुझे बाण आनी किंतु गोटे जगार कि गोटे मुझे खोल नी यहाँ मुझे आनी आमर कटक सालेपुर पाखर जोटा पागार जस्ट आगू गला बेलू डाण पटे जो दुकान गुड़ा खोला थाए से आनी आए सब खोल गोटाए गोटे देखो यही बाण सब नहीं आसी सब पेटी पेटी बाण आनी बहुत दिन आनी किंतु मुझे खोली नी कहीं जो दाना जाइला माने पागटा भी भल नाला काले कोपुरु माने कोपुरु कौन माने चारिट तो ओदा अच्छी ना काले ओदा कि गिला से बस्ता भितर बाण अच्छी से बस्ता भितर मोर सांगर दी जनकर मिसिक बाण अच्छी आम दिज मिसिक जाइए आउ पॉलिथिन भितर दी जन सांग मिसिक आनीचु मिनिमम 25टा 27टा खंडे आनीचु कारण 2टा फ्री आनीचु खाली कुंपी अच्छी माटीर कुंपी आउ से दुकान वाला कही भल फुटो माने कुंपी हम सहित पई फुटो कि आशा रखनी कारण आर वर्ष भी आनी माने लस पड़ी एमती कहला फुटे बोले आनी 20-25टा कि फुटलानी किसी सब खाली साउंड होला खाली आउ देखी दिंतु कहला गोटे 12 टଙ୍କା कहला मुझे बार्गेनिंग कर 8 टଙ୍କା ना 9 टଙ୍କା एमती गोटा आनीचु आ भल साउंड भी हम ये टोटाली शेष पर्यटन बढ़िया साउंड हम कुंपी गुड़ा आउ किसी पैसा लस हबार किसी ना आउ मेन कथा है मो सांगर मोर जितक बाण आम देखुं बैग भितर भी अच्छी सर्ट गुड़ा जो सर्ट ना कौन अच्छी मन आईलन बहुत दिन आने मन ना आउ दी जन सांगर बाण जितक बाण सब दी सांगर मिसेक फुटेऊ आउ देखो पॉलिथिन भितर बस जितक बाण आनी सबतक से आनीचु आउ होलसेल रेट में कही जिते भी आप जाऊँ बाण से आने आपड़ से कहे कि होलसेल बिकापी नौ के कहने फुटापी नौ कारण से फुटापी गोटे रेट कहे आउ बिकापी गोटे यहाँ देखो जो साप नंडी ये डीआसिली बड़ बड़ डीआसिली काठी सबुत पैकेट पैकेट नहीं आसु कारण बिका रेट रही ये चरचड़ी आ ये तो झरझरी हाथ तैयारी झरझरी ये चरचड़ी भी छोट छुआ जो ग्रीन हाथ चरचड़ी ये से आमको पड़गला चरचड़ी पड़ा पैकेट पड़ा 15 टଙ୍କା लेखा पूरा नहीं आइलु ठीक अच्छे ये चाइना गोटे पैकेट गला 15 टଙ୍କା आम टोटाली 5टा पैकेट नहीं आई गोटे पैकेट 15 टଙ୍କା 15 सरी 25 टଙ୍କା गोटे कहला आउ सामने देखो चक्री भी थुआ चक्री भी आनीचु आउ एटा चक्री स्पेशल चक्री गोटा कहला 30 टଙ୍କା 25 टଙ୍କା हिसाब ना आउ ये टू साउंड ये सब धपधपी चरचड़ी ये सब बाण आनी कौ बाण भी छाड़ीनु प्राय छोट छुआ बाण भी आम आनीचु आम जो बड़ न छोट छुआ छोट छुआ बाण आनी आउ ये साउंड माने जो चर्च चर्चड़ को ढूंढना फाट भल साउंड बाण ये देखो बहुत प्रकार बाण में आनीचु आउ ये तो जानते रसुण बाण टोटाल पैकेट उठे नहीं आसचु आउ ये गोटे कौन ये भी झरझरी 3-4 प्रकार झरझरी मैं किणवा हिसाब से आनीचु से मैं बिकवा हिसाब से माने ये फुटे हिसाब से आनु से कम रेट पड़ा ये चाइना चाइना टोटाल पड़ा 150 टଙ୍କା टोटाल पड़ा सीलटा ये टू साउंड ब्लैक कैटर टू साउंड ठीक है माने टू साउंड माने गंगा जमुना सॉरी टू साउंड कहूँ गंगा जमुना कम रेट रहा अनार ये टू साउंड ये चक्री भी टू साउंड ये भी टू साउंड कारण मन ना कौटा कत कौन नहीं ये हाबेली माने हाथ रे फोपाड़ी पड़ो हाबेली छोट हाबेली एतक प्राण सब आनीचु मिनिमम आमको पड़गला 8,000 ना तथापि 7-8 हजार भाया पड़गला आमको बाणटा सांगर मोर आनीचु फुटेबू जो फुटेबू से सब तो भिडियो आप देखिए ए पेटी भी आहरी बाण अच्छे देखो बहुत प्रकार बाण अच्छी ये लगे चक्री ये मो भाई आनी से फुटेबू चक्री आउ ये धपधपी अच्छी झरझड़ी अच्छी चरचड़ी भी अच्छी आउ एपटे थुआई बाण आहरी पेटी रे भी बाण पशिकी थुआई हाबेली हाबेली अलग गोटे बस्तार थुआई सांग घर अच्छी सेटा भी आपको वीडियो पर देखिए हाबेली गुड़ा बड़ बड़ हाबेली रॉकेट आउ हुइसिल रॉकेट बहुत प्रकार बाण अच्छे मुझे आनी मिनिमम 7,000-8,000 टଙ୍କା बाण आनीचु आउ बाण फुटेला दिन आपको सबुतक वीडियो करके आपको देखेबी।
ଜରି ଭିତରେ ବି ବାଣ ଆଣିଛୁ, ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବାଣ ବହୁତ ଆଣିଛୁ। ବସ୍ତାଟା ଇଏ ଭାବୁଛି ଖୋଲିଦେବା, ଥାଉ ଦେଖିବା ପରେ ଖୋଲିବା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ ଖୋଲିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ବସ୍ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ରକେଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇକି ଡାକିଲି ଗୋଟେ ଖୋଲଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, ସେ ମନା କଲା ମୁଁ ଖୋଲି ପାରିବିନି ବୋଲି। ଆ ଭିତରେ ରକେଟ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ରସୁଣ, ମାନେ ଖୋଲା ଛୋଟ ରସୁଣ ଯୋଉ ତା କଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ମନେ ପଡୁନି। ଏଥିରେ ବି ଅଛି ବାଣ ଆହୁରି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଥରକ ଦୀପାବଳି ଘାଣ୍ଟି ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ରକେଟ, ଉପରେ ଯାଇ ଫୁଟିବ। ଗୋଟା କହିଲା 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ଆଣିଛୁ। ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ବିକିବା ହିସାବରେ କହିକି ଆଣିଛୁ, କିଣିବାରେ ମାନେ ଫୁଟେଇ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାଟା କମେଇ ନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ପଡ଼ିଲା, ଆକୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ସର୍ଟ ବି ଅଛି, ହାତ ତିଆରି ସର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଶିବକାଶର ବି ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ବି ବନ୍ଧାଣି ସେଠି ବି ଯିବୁ ଆଣିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ। ଇଏ ସବୁ କଣ କହିଲେ ମାନେ ତାଳ ଫୁଟୁକାର କିନ୍ତୁ 3 କୋଣା ଟାଇପର ଇଏ ମାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଏକାଥରେ 20-25 ଟା ଏକାଥରେ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ରଖୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ବେଶୀ ବଡ଼ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ବାଣ ଆଣିବା ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ନମ୍ବର ଆପଣ ସିଧା କଟକ ଜଗତପୁର ସିଧା ପଳେଇବେ। ଆମର ଖଇରାପୋଲ ଟପି ଗଲା ପରେ ମିନିମମ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିବ ପାଗା। ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟ କମ୍ପାନୀ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପାନୀ ସାଇଡରେ ହିଁ 2 ସାଇଡରେ ବାଣ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କାରଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ପରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହବ ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେତିକି ବାଣ ଆଣିছে ଆପଣ ସେତିକି ବାଣ ବି ବହୁତ କମ ପାଇବେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ ଆଉ କମ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ବିକିବା ହିସାବରେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ମହମବତୀ ସବୁ ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ କମ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ।